pendeta kami ada sir-sir bagi orang-orang yang mengenal sotik kita. Ya, diarah bersunai untuk kita menghubungi Tuhan ta, kita menghubungi. Terima kasih bamu Tuhan dan hidup-hidupmu, pakul-pakul-pakul naik jalan kami dan sebagai pengamal. John yang penang Tuhan pakon kuyamu KPS kana mengalungkan kebaktian Tuhan yang mencipta sangkung ham itu kebaktian minggu suka selama anak yang depan kalau bagi acara on Tuhan si kami membayar persiapan kebaktian saya suka selama anak yang depan bagi proses rekaman on Tuhan nama masuk-masuk mengkabuhi hanani masih ibadah rekaman om madalan di bagas ini senabui gabi sumber masih itu yang mau dari kebaktian hari minggu mama bapak tunggu kami mengusut tanganmu aganupan DMC Rambilan Ragenda Swadoding Rosi nah organis pianis hamba masuk-masuk sudah hamba Tuhan tim multimedia kameramen masuk-masuk hamba ke depan jadi paham arti Yesus Kristus Tuhan. Amin. Horas mahubata haganupan Kuria GKPS Saresot Cengkareng Jakarta Barat. Selamat hari Minggu mahubata GKPS Cengkareng, GKPS Kana, Pakon Kebun Jeruk. Sadarion Minggu Info Kapit tanggal 21 Februari 2020 sada. Total Popehita membayar kebaktian secara online. Iberehanami panorang mubatka saat teduh. Amin. Teriak mahita jom-jom. Puji hitama Tuhata marhiteihon haleluya. Oparatu siap lonom ayat sada tambah tolu. Idilo Tuhan nai batata aganu kuriani ase manjalo haluahon nabi no bani Kristusi kangi hon madilo-diloni pateleng hama binggolmu ulang manusal holidopni bayu jumi panorangu Pahanu lido ganupan nasir-sir manangi honi nasengong gamar sidalian mambalosi Tuhan tai tangihon madilo-diloni pateleng hama binggolmu ulang manusal holidopni bayu jungni panorangu Ibagas korani nai bata bapa Bapak Tuhan Yesus Kristus apa tahun wina pasing sitopa langit pakon tanah on dilohon ni doahu jadi badosan kumahia sangat tersosak walohon kudo ia anja marmulia bainonku haleluya 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 Martonggo mahita Ham Tuhan
Duma manaron ham halani haurangan pakon hagalekon nami jolma pardosaon. Paapon hamma hubagas pun nami ganupan. Nahargado hanami ilubemu jana sirsir doham tongtong. Manangihon jana membolosi tonggo nami. Rajai hamma umur pakon pikiran nami. Asisitong persembahon nami hubamu. Bolosi hamma tonggo namion o Tuhan. Amen. Puji hitama Tuhata Maritaihon Haleluya 364 ayat 1 2 tambah 5. Hubung ke Tuhan kin naroma di loa marhi tehon ni darokin kolomu boy sonar sai man rogopa Roma nombaham sai papa sing hambau marhi dedaronu rodobamu Tuhan au nalo jatumang mari te holongmu patoguhurhan sai man rogopam Roma nombaham sai papa sing hamau marhi tedaromu Ortamuin Tuhan Dear pardalanin Tetap danu padanmuin Sadok kadokanin Sai man rogopau Roma nombaham Sai papa sing hambau mari tedaromu Martonggo mahita sopot mahita madosata bani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata porigabunihur apa perholong niate ben nami jolma pardosa. Doma ihatahon ham ben nami. Ase iha holong ihanami hasoman nami doskon diri nami. Ape bani perguluhan nami hari-hari. Gatido seng jumpa hamin ben nami. Gatido hanami merdom-dom marsubil rosi marmapas ngimur dopak hasoman nami. Kurang dohoma hanami palubahon hasoman bani perlahu dopak kurang dopak ham. Age kuria mupe gatido lang ihaholong ihanami humbani hur na borsi. Gatilang marpongguruan humbani rosu ni urnami hanami. Laku mandalan konten menjawab nami tonga-tonga ni kuliamu. Gabe harosun nami sendiri hasai dalam kon hanami. Narodo hanami hulobemu masokot kon dosa nami.
Olong ma atenu marpangulaki mauru mangidah hanami. Sasap amma ganudo sanamin. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus yopo panami. Amen. Tangar anjaha persaya hitama hatani na bata baga-baga pasal kasasapan ni dosa. Hidup niyo ni Jahobado na sora marpusa. Seng bernarotak holong ni ateni. Mulak rata doai siap sogok bagal do hapunarongmu. Ibagas holong ni nebata doma isasat aganu dosata. Alanyai patenda konita tanda-tanda ni pergoluhan na bayu. Hasang akon mabani nebata ibabu. Amen. Mendoding kita lagu rohani na berjudul Hamba Tuhan. Roh doa Tuhan mengidupkan ngurupianmu. Pusoku hurhin alani bueni sitaronon jalo hapa au halani holongmu semalua au humbani dosakin Yesus kin Tuhan kin urupiah oh Tuhan. Betaham Tuhan, ubay nabo pangaduan ki. Betaham tuman, ubay nabo igabe batar-batar hi. Jalo hama au halani holongmu semalua au humbani dosakin Yesus kin Tuhan kin urupiah oh Tuhan. Terima kasih mabamu hamnai bataku sai pujion kumagoran nama pasingi Yesus kin Tuhan kin haleluya haleluya. Mahita manaksihon apor sayang tain so na sinaksihon ni haganit alak na porsaya banisap tanon aho porsaya bani na batabapa pargugo na so tarimbang na manupalangit papuntaan noon aho porsaya bani Jesus Kristus anak inibata na sasadahin indo tuhanta na tinubukon ni si Maria sang kanape hadyaban marhita iton binapasing na manaron na paringid bani panorang ni si Pontius Pilatus iparsilangkon matay anja itanong turun hunagori toru
mulak manggulu kumbani namate bani ari patuluhon naik ke surga anja hululi siapa ni nebata bapa pargogo na so tarin bangin kunjay maya mulak magira lah manghumi halak na manggolu pakon nadok mate au persaya bani tonwi na pasing bani kuria bersadar na mapasingin parsauran ni sagal na mapasingin bani hasalapan ni dosa bani patpon ni akula pakon bani habuluhan nasa doka ni dokani amen. May takat nita ambilan, puji kita usia tuwata, maritewan haleluya nomor 440 ayat 1 pakon 2. Jadoju papar sarana sonaya kon hasonangan sai ganuti kige ganu panorang margati solukroni parutolon sopong tarkawa tapi lang madoka also marganjang mamikir honggolu lau masari hon haganu nahurang lancar dolalap lang marhasukuban seng jupahi tain bai golu anggolang rohi kabai Yesus gok bai Tuhan tadoin haganupan mambere golu namar hasukupan anggo sonai bai Yesus marohita mangin doa dona porlu bata sir do Yesus mangurupi hita asal maraton ia parsuhutan. Makang gumaita. Ham Tuhan nebata Bapa nami, terima kasih ma bani hidup nikur pakon pasuk-pasuk. Berikan nami berbaktian bani panorang Tuhan. On salani hidup pakon kolong neteng. Alanya Tuhan bani panorang on damai na pamuma parajai gugur pakon pikiran ni kuriamu. Asibui direnungkon hanami katamu napasimon. Hidup maham makite Yesus Kristus Tuhan tain. Amin. Bapak ina kita akan upat ambilan nagabe renungan bata bani minggu sadarion. Minggu 21 Februari 2021 Minggu info kapit tersurat bani kitab Sada Musa Indu siap ayat 8 dasubani ayat 10 itu. Suron ma nini bapenang ubasahon asiri kiri kam kiri nasiam di bagas uhur surun menini. Padan nini mata apa tanda ni padan ni ai bani jolma. Lupai masaham manai mata kubani si Noah pakon kubani anak ni narok pakon si ai.
dinima. Tunggurma pajongjongon kuma padaniku pakon hanima apa ginopar nima ibu dinima. Pakon sagala na tinoppa na manggulu na rap pakon hanima. Manuk-manuk binahan pakon binatang liar na itanapon. Narap pakon hanima. Sagala na luar kung parawin sagala binatang na itanapon. Pajongjongon kuma padaniku pakon hanima. Pabualang be ripas kunonni bah na sumbang sagala na madaging. Anjahalang be masa bah na sumbang masedahon tanapon. Nini na ibatama on matanda ni padan na hubahin banima. Pakon hubani sagala na tinokpa na manggulu narap pakon hanima marsundut-sundut sa dukah-dukahni. Halibitungan kay na hubahin banimong punay ay matanda ni padanku pakon tanoon. Ang kukuparokong mong buatas tanoon anja tarida halibitungan ay banimong bun. Jadi ngaton kumapadan kuna hubahin banima pakon kubani sagala na tinokpa na manggulu sagala na marhosak anja sengbe mangulaki sumbang bahin naho manripaskon sagala na manggulu. Ang godong halibitongan ay bani hombun kawah konon kumaay anja aton kumapadan sa sadukan ni Dukani na binahen ni Nebata bani sagala na tinokpa na manggulu sagala na marhosak na yatas tanukon. Nini Nebata mahubani sinoa. Kung matanda ni padan na hubahin ay hubani sagala na manggulu di tanukon ay madasni. Oras mabata haganupan na siyang pinakulungan nami Kuria GKPS sa resort Cengkarengon. Naparlobe isa pahan namin na siyang pinakulungan nami GKPS Cengkareng. Harapan pakontongko nami siap-siap na siyang haganupan. Sunay huma GKPS Kebun Jeruk. Tonggo nami sehat jorgit huma na siyang sunai pakon tuan rumah naman jabui kebaktianta sahalion aima GKPS kana salam sehat salam semangat mahuma bani nasyam aganupan. Bapenang kita nah hinarga di Tuhan Yesus asma kita bani teks renungan nagabe perenungan bata bani ningko. Tapi padas kita hujai bapenang ni guru ra suku-suku no penasiam pasal isi hanan ini. Nyai patandakon malobe isi au ase songon kata ai semakin kenal semakin baik kuma hubungan. Alani tak kenal maka tak sayang. Au bapenang pandita takuta ginting. Nah, melayani Sonari sebagai pendeta resort Aima di GKPS Resort Tangerang. Janah domba rumah tangga pakunginan buru purba. Nyumbah 2. Jalahi pakon daboru. Aima rani buru bapenang perkenalan bata. Janah kurang lebih perkenalan ta boleh boleh kata bijak kita berjumpa di pagajang kita kusek. Ay marani purnami na parlobe bapenang sunari masuk kita kubani renungan ta. Teks taon ayma pasal janji. Janji ini bata kubani juak-juak ni. Ayma sinu. Tentu anggo berbicara tentang janji tetapi marpadan wahab gatido kita manangar atape mandihuti parpadanan. Alanyai yakin Tuhan kami bapenang anggo isuk kita berjanji marpadan angkalna asing biaya bata. Alani kita sendiri be gatido kita marpadan marjanji. Misalnya ubani inang sin rumah ta, ubani bapa, bahkan ubani nyombak ubani orang tua, bahkan ubani teman-teman. Ketika kita berjanji, ya.
Sonai koma anggo gereja tidak rumah itakar kita acara perpadanan atau acara perjanjian pranikah. Bahkan anggo itu kita pada televisi, mass media, apapun adegan, ada rumah kita pejabat, lantik, menjabati, lantik, menduduki sada jabatan di lain rumah semacam janji jabatan atau sumpah jabatan. Jadi sadinari bagasna pondok kata konon bapenang pasal perjanjian, pasal perpadanan langkalna asing batahai. Nah, bani yang bilang tasahalion bapenang dididah kita naibata mengadongkon perjanjian kubani jua-juani sinuh atape sinoa. Bapenang on menarik doon masih halani biasa nih perjanjian ai mah antara jolma pakon jolma, bahkan biasa nih nah sejajar kedudukan. Tapi bani ambilan tahun naibata na loh tumang kedudukan nih pakon jolma ra mengadongkan perjanjian perpadanan pakon jolma. Berarti ijon medah kita salah sada sifat nilai batata adalah sifat yang benar-benar merendahkan hati. Jadi di batana tanda kita bapak inang di batana rendah hati. Ra iya marpadan, ra iya marjanji, bukan halak ngaduh tumang itu rukun. Tentu sada halna luar biasa dokumaai ketika nebata mau merendahkan diri ini ubani kita jolma Allah. Bapak ini kita ganupan masih nani marpadan nebata ubani sinu boy ibasa kita sebelum teks tahun. Anggo ibasa kita sebelum teks tahun. Takas lidah kita sonaha awal ni perjanjian disebut di teks atau sebelum teks tahun bahwa ongga terjadi disebut bahna sumbang atau konon banjir besar bani orang ai. Iya. Nah, bani banjir besar ai atau bahna sumbang ai na selamat pun ibata aima sinu pakon anak-anak ni istri ni parmen ni pakon binahan aima na ipamasuk ku sada bahtera na ipadear nuh kita ganupan bani panorang ai ketika roh bencana disuruh nebatama sinu pakon keluarga ni sunai pakon pinahan masuk ubah terang nadok ibadah si Nuh panaya. Waduh bayangkan kita bapenang marbudan ma sinu di atas perahu huja-huja bilang boy tutu timbul do ketakutan, timbul do kecemasan, timbul do kata konon keraguan-raguan, sona ado nasi nani kehidupan on. Iya. Kalau ni stay at home ma gak nisi dia iprahuai bani orang ijia marbulan-bulan bayang Tuhan. Itu membosankan. Lapit yang membosankan, cemas, takut pakuna legal. Akhirnya bapenang 3 bulan kemudian surut mabahai. Ya, tutu bani parsurut ni bahai. Adunai bahen si Nuh. Biasanya halakna maluak bani parmaraan, biasanya berpesta. Mengungkapkan kegembiraan sukacita. Tapi Nabi Nahen di Siduhon bapenang berbeda pakon kasomalan di Jolma. Iya, mangadongkon
persembahan bani Tuhan na ibata, mangkalang bani Tuhan na ibata. Jadi ketika Nuh lepas dari pencobaan yang dia lakukan Bapak Inang, bukan euforia berlebihan, bukan pesta pora yang berlebihan, tapi yang dibuat oleh Nuh Bapak Inang, parlobe aima, dia mengingat Tuhan sehingga dia mempersembahkan galangan kepada Tuhan. Alangkah indahnya Bapak Inang, anggo kita pehumasonai bani pardalanan di Gunung Tabor. Ketika kita maluah kembali parmaraan, ya ketika kita ya mendapatkan sukacita, alangkah indahnya Bapak Inang Solusinupun parlobe memberikan persembahan yang indah kepada Tuhan. Onma si bahenonta bani pardalanan di Gunung. Bukan berarti kita tidak boleh bersukacita, bergembira, berpesta, bukan berarti seperti itu. Tapi yang mau dikatakan di sini, silakan berpesta, ya silakan bersukacita, tapi ingat Tuhan bahwa sukacita itu sumbernya dari Tuhan. On medah kita Nabi Nahen ni si Nuh bani orang Israel. Nah, ketika Nuh memberikan yang terbaik kepada Tuhan, akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi menarik sekali. Mari kita renungkan di sini. Yang menarik adalah ternyata Tuhan tergerak hatinya. Ya. Atau dengan bahasa lain bisa kita katakan bahwa apa yang diperbuat Nuh ketika dia mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, Tuhan ternyata hatinya tergerak. Ya. Respon Tuhan ternyata positif. Sehingga walaupun memang keselamatan itu adalah anugerah dari Tuhan, ternyata melalui firman Tuhan ini mau dikatakan, nasiam kita kolongan, hidup nyuhur ni bata ai, direspon kita dengan kesungguh-sungguhan dan kesetiaan, dan kita katakan dengan kepercayaan, keyakinan yang teguh, akhirnya mendatangkan sukacita yang luar biasa. Buktinya, naibata, ya membuka hatinya, tergerak hatinya, laho manatap si Nuh pakon keluarganya. Agak nih na positif na binahin ni Tuhan, tidak kita ketika Nuh memberikan yang terbaik. Di teks kita dikatakan kata ijon aima marsahab ma naibata ubari sinuak ini ma tunggur ma pajong-jongon kuma padanku. Jadi ingat kita tonggur ma pajong-jongon kuma padanku pakon hanima anjaha ginopar nima. Halani tergerak ni naibata nukun yai manidah pampahenan di sini akhir ni naibata membahen parpadanan, ya membahen perjanjian antara naibata pakon si Nuh. Jangan aha padan ai nini padan ai Bapak Inang lang kita hubani si Nuh naibata marpadan lang kita hubani si Nuh naibata berjanji, tapi hubani manuk-manuk, hubani binahan, hubani binatang liar, hubani binatang adong itanukun. Jadi janji ini bata, hubani si Nuh mencakup haganupan alam semesta on, bahwa Tuhan akan mengasihi jolmain, mengasihi alam pakon haganupan di sini. Dikasihi Tuhan. Onma tidak kita Bapak Inang janji ni Tuhan ai. Janji Tuhan on iawali marhite Nuh yang benar-benar sungguh-sungguh memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Akhirnya melalui Nuh terberkati jugalah keturunannya, terberkati jugalah alam pakon haganupan di sini. Pertanyaan senari Wudu marhite kita terberkati halak dalegan. Hidup gi Bapak Inang lalu ulang katawang ham awak lang dong umbaku nimu. Ada, pasti ada. Minimal dukungan perkataan, dukungan doa pasti buin bedi kita. Halanyai Bapak Inang Nuh terberkati halak marhite iya.
kita pesunai terberkati mahalak markite kam. Songon tema ni kita pesta on gereja yang berdampak. Iya, berdampak maha bening halak, berdampak maha bening halak. Tentu dampak nama dia, lang dampak na lang madea. On medak kita renungan ta Bapak Ina. Ya, jadi berjanji mana bata. Janji ni nukuniai, gua holongi ma, aganupan jolma, keturunan di sini, akon tanah on segala di sini. Tutun masih hamalas kononta bani perdalanan di Golukta. Nah, dopai Bapak nang kita haganupan, idah kita bani teks on. Padan ni naibata, ni bani teks on. Ibu tihon ni marhite tanda. Ya, jadi kasih ditunjukkan melalui tanda. Ya. Tanda na binahin ni bata. Tanda na tertulis di John aima kali bitongan pelangi. Jadi pelangi ai menandakan bahwa Tuhan pernah berjanji kepada Nuh bahwa dia tidak pernah lagi mencelakakan dunia on. Lang dong be masuk di Tuhan mari pas dunia on mari kita janji ay. Jadi pos mahurta Bapak Inang. Puri ni masa pandemik on ni hurhu lang dong rencana ni Tuhan nalah membusun kita yakin maham. Lang dong rencana ni Tuhan nalah mari pas pangisi di dunia on kasih pion pandemik. Anggo pandemik masuk ni haganu dunia on. Anggo endemik sebagian. Tapi por ini pandemik pun hagal dunia on yakin jangan percaya Tuhan kami percaya kita lah dong masuk ni Tuhan lah maripas ke dunia on pakon hagal di sini alanin on kadu berjanji ni bata tak akan habis konon ku baby lah maripas konon ku baby percaya bagi kita Bapak Ina ya anggo sunai masih masa COVID-19 on masih masa pandemi on tutu dong do koma rancangan-rancangan indah di balik on aganupan. Paling tidak Bapak Inang, bagi pandemi on kita semakin merasakan bahwa persekutuan itu sangat-sangat perlu banta. Aisyah bahon bersekutu bagi kita langkoi. Tentu bagi pandemi on semakin diingatkan kita bahwa persekutuan itu indah sekali sebenarnya. Sehingga ketika ada nanti persekutuan, rumah kita aganupan bersekutu. Iya, onma. Lupai kepada ganupan bahat nari masuk Tuhan mungkin melalui pandemi pun. Arti ini Bapak Inang nangadong na lang luput kembali rancangan-rancangan Tuhan. Tapi percaya maha kita ganupan rancangan Tuhan lang rancangan nalahu mampuiskun kita na lang lahu membain buis julma on haganupan onma. Anggusunai ahama tanda ai hal bitongan oke aima tanda ai tapi tanda tang sebagalan ni aima Yesus Kristus do maroh dunia on naraho paluah kun ham tutuon do Bapak Inang sebagai nonta jadi nokoni ai ketika Nuh istrinya anaknya parmen pindahan masuk ke bahtera ai maluah haganupan kita na masuk ke bahtera Tuhan Yesus Kristus yang percaya kepada Yesus Kristus daputan kedua rumah. Jadi mau percaya taat au percaya kita ganupan jangan masuk ke kolongan Tuhan Yesus Kristus izaido kedua nasa dokah ni. Amin. Bapak Inang kita ganupan doai ahado janji ni bata. Ya ulah kon hanami mokoniai di sini pada naik lang ripas konon kube julmaon sunari-nari rosisa dokahni lang parohon kube bakna sumbang ya lang be wis konon ku nini bata ay pa isin jadi lang roh be bakna sumbang Bapak Inang jadi puri banjir pe Jakarta on kosma guru lang buis na ganupanay iya ang gubani zaman sinuon roh bas nasumbang ini puis mahaganupan. Jadi saya mahita ya bahwa ini pedong banjir-banjirai lang masuk di Tuhan lahu mampuis kun kita. On mara na perlu irenung kita mati teks ambilan on. Ang gusunay Bapak Inang aham mausay kata kununta markita ambilan on. Ya
Nah parlobei na ibata doma marjanji ubani si Nuh bahwa ia maka holongi sinu pakon kinoparni rosi maka holongi dunia on pakon di sini on ma nai amalaskon kita nai bata ngado kedudukan ni sir merendahkan diri ni lako mamadongkon perpadanan pakon julma on isi gak ni kita isi gak ni ham isi gak ni au on ma luar biasa ni nai bata bayangkun ham marjanji nai bata dihaholongi ni ham dihaholongi ni au ay sigan ni kita. Ang kulang peha holongi ni bataham, lang peha holongi Tuhan kita, ay rugi ni bata. Lang ano rugi ni? Utik pilang ano rugi ni bata. Kori ni pilang isumpah kam, lang kusumpah ni bata, ang iya tetap ni bata. Tapi halani kolong ni burni, ragia merendahkan diri, lahu marpadan akun kita julma. Tutun singa maras kunong tamon Bapak ini. Baik. Janji ini bata alam meliputi julma dasar, tapi meliputi aganuk alam dan isinya. Artinya apa penang? Arti ini diikut mahita koma pasaut kon sudah di Tuhan ay. Karena dihita doi beri Tuhan kecerdasan pikiran. Maksudnya tentu diikut mahita melestari lingkungan ka. Iya. Alani tugas ay yunus kun bata lako menjaga lingkungan on. Sungguh harangan irubuhi tentu banjir mah sampah-sampah merek ya tumpat mah selokan-selokan bah gorong-gorong kaganupan banjir mah ana nyai tanggung jawab sama ai Bapak Inang. Nah pasti janji Tuhan itu indah sekali buat kaganupan. Baru namang ingun buat kaganupan. Nah menarik indah kita beri teks tahun. Tuhan berjanji dengan tanda nih halibitongan. Ini beri teks tahun ase tanda aima mengingatkan awal ini Tuhan seolah-olah Tuhan lupa tapi maksud ini langsung naik maksud ini kali hitungan on ase kita julma on ketika masa PAI ini dah kita bahwa Tuhan pernah berjanji jadi tanda janji ai adalah kesetiaan kita pesunai mah nomor janji Tuhan teribata setia bagi kita unjon hujanan on maperenungan bata haganupan na siyang pinapulungan Bapa Inang utusan nina nami na ilong iresot ceng karekon Tuhan masuk kita haganupan kasi orini pe masa pandemik COVID-19 on posmawur ta haganupan Tuhan itu mengasihi lang law maripaskon Tuhan ta lang law mambuiskon Tuhan ta kasi poridong pinamasa on ada masuk Tuhan na perlu irunun kita bani masa pandemi kon. Akhir kata Bapak Inang markite teks kon dikatakan kami markite bilang kon salam semangat babat ganupan. Salam sehat. Saya Tuhan maka sumani kita kunjon hujanan. Amin martonggo kita. Terima kasih Bapak Tuhan. Doma di tengah kanami katamu. Sir doa pihak kaholongi hanami. Ham nebata nami nalang terbilang kuasamu roh kam lako maka kolongi hanami jolma terima kasih mabamu Tuhan pasu-pasuama kuriamu saresok cengkarengon GKPS cengkarang GKPS kebun jeruk GKPS kanaon hama memasu-masu ase polini pe masa pandemi COVID-19 on Tuhan lang surut semangat nami Nako mamuji pasapun ham. Kala dikatamu na maka tahun kuban nami lang ripas kunonku nimu. Yakin Tuhan nami Tuhan ikakolong ham Tuhan nami. Apalagi kan nami memberikan yang terbaik tong bani guru nami. Kalanya pasu-pasu apa Tuhan inaulungan nami na dong irasok cangkarengon haganupan. Na boritan pabalong kam na borit ni Tuhan. Angkat kam sakit penyakit ni si dia. Tapi jabebi si dia na terbaring, belum rumah sakit, belum di rumah. Ama mandok sakit penyakit ni si dia. Sudah hormat Tuhan, pertumbuhan nami, bani, pinawalungan nami na berduka cita. Tetap na terdampak markiti COVID-19 on. Terdampak ekonomi, terdampak pekerjaan. Tuhan kami mau asih homa hadir memberi malas niubur bani si dia. Sudah hormat Tuhan, pertumbuhan nami, bani, pimpinan-pimpinan majelis jemaat saya sok Cengkareng on. Sepas-pas suama PMJ Tuhan berhapalas niur sukacita
setongtong marmaras ni ukur PMJ sunai pakon majelis jemaat ibakas nama jalani hari-hari di guru kon. Patonggo ho makanami Tuhan ubani haganupan kuriamu saresot cengkareng mon. Haganup korja di sini apa suap Tuhan. Ijabe pihina pakon nami mar korja baik di instansi pemerintah, instansi swasta, pura swasta, martiga-tiga, atau habibi Tuhan, korja di kita pakon nami. Amma mamasu-masu di sini ya. Tuhan Bapa nami, matungguhan nami, kubani kinaburukan nami na berulang tahun. Baik ulang tahun perkawinan, ulang tahun kelahiran. Biarlah Tuhan paganjakon umur ni sidia, umur pernikahan, sunai umur kelahiran. Si boy tong Tuhan kanami marmalas nihun haganupan ilobe-lobemu. Tuhan martunggu makan nami bani haganupan petugas ibadah. Saya pasu-pasu amma Tuhan petugas ibadah bagas mingguan amma memberi malas nihur. Terlebih kubanding di KPS kanak nagabe Tuhan rumah sekali Tuhan ibagas nam ngadongkon kebaktian rekaman on hamba mamasu-masu haganupan sunai pakon tim multimedia kameraman sunai pakon haganupan Tuhan terlibat dari pelayanan on hamba mamasu-masu maido maham Tuhan on matunggu nami karena tunggu nami oni kaudusan nami markite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Paima paunusita galanganta angkat kita malobe kata ni debata nagabe menjualan bata lah menggalang. Aima natar surat bani Jona 2 ayat 10. Sonon man ini. Tapi yang doahu marhasoman surah puji-pujian doahu menggalang kamu. Galaron kudo nadok bagakon. Sonari unusun kita ma galanganta bubani Tuhan ta nai mata. Atene Indo HP padani Tuhan Yesus papala suhur tene baik ganuk natinobus dearto mangpadanin nagabesi jolo namar pangarapan saya golukon main bain udang hajengeson aseson nang hamijin kokon dui hasitongan henalayan nidoin pasir sin haluahon jana damai uhurmin tumpahan hagoduhan sai jaloham nagabesi parmahan pain hatenge randoin rosina ondos pada seng habiaran bein poriahan namasa ai seng izin nujungi golunina
bain udang hajeng son aseso nang hamijin kopon dui hasitongan hinalayat nidoin pasir sir haluahon jana dame yuhurmin jupahan agoduhan. Ujungi kita mah kebaktian ta, gontakan nami riak mah kita jongjong. Martonggo mah kita mengunduskan galangan ta kubani dai batata. Ham Tuhan dai bata simadakan nami rosia ganuk gulu nami. Terima kasih mah kataonon nami kubamu. Halani ipar mudu-mudu, ipar rorot, jana ipar suka-suamdo gulu nami. Diberi hamdo koma pahyawan, ajur gidon, si panganon, pakos sinuman rosina perlu bani gulu nami. Tanda terima kasih nami, yondoskan ke nami do kubamu, gulu pakon kumbani pasu-pasu na binerangin. Na ipatupuhan nami on gabi galangan nami. Anja pasu-pasuan maon gabi galangan namisbo. Ilobemu, kain hasangapon pakon parat ni karajonmu dunia on. Saya tambah hama pasu-pasumu, jana saya lampin paganda hama kolongnya temu benami. Ajari hama hanami saya lampin di galang nami diri nami, pakon inadoan nami. Ubani harajanmu, anjapa pangasangaponmu, ibagas kuran ni anakmu, Yesus Kristus si paluakan kami. Amin. Bunduskon bani Yesus aganupan dirikon. Ham Tuhan ne bata perdayar layak anjaha parformati bagal memesurham anakmu na sasadain ku duniaon manadikon kasangapon ni anjaha maningon masih teronon mapapukjol maperdosa marulakulakan dutong ukurmu kuben nami dan langi patukam si teronon in apay ubani hadiron nami. Ham Tuhan turangi hamba uhur nami mandalani gurupon Ase tongtong idingat ka nami, urat ni si teronon na iporoskan anakmu Yesus Kristus, mambahin tubuh uhur nami, manadikon segala korja agolapan, nalang ikarosupon ham. Tolong maham Tuhan, pagbuham ka nami, ase ihap kutkon ka nami, makurjawan perintahmu, sa doka kulung nami itanoon. Ibagas Yesus Kristus jaluhamma, tonggo nami on. Amin. Ham Bapa nami na inaguri atas, sa napasing maguranmu. Sa roh maharajonmu, sa saut maharosuniunmu inaguri tumakon, sungun na inaguri atas. Berham maban nami sa darion kaguluan hari-hari, sa sakama dosa nami sungun parasat nami, bani dosa ni hasoman na mardosa dopa ka nami. Ulang makan nami bubeham, kuparlajoan, tapi paluakama ka nami, kumbani pangago.
ondo katani Jehovah Sebaot. Dalam kuna siyama hukum na sitong, katuduk kuna siyama dia layak apa hidup nubur mani ganu kasumani. Jalo kita ma pasu-pasu kembali Tuhan ta dai kata. Pasu-pasu ajai paroro Tuhan ne bata maham, isundang ko Tuhan ne bata mabogini kubamu, jana maidok maburni mangidak pam. Hidup ako Tuhan ne bata mabogini kubamu, jana pasurak madameni kubani turbuimu. Amin.